तृतीय श्रेणी कुनी कुनी पिला माने आज आम ये भिडियो तुम 2025 रे हवाकू जाउथिबा वृत्ति परीक्षा पाई साहित्य किछि प्रश्न आम ये भिडियो आलोचना करबा जहाँ तुम वृत्ति परीक्षा पाई बहुत हेल्पफुल रहइबो। तो पिला माने ता पूर्व तुम माने जदि ये चैनल नुआ अछ ताहले जल्दी जल्दी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियो ता सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियो। तो पिला माने मु जेते बेले भी एही वीडियो अपलोड करिवि संगे संगे तमनक पाखकू नोटिफिकेशन चल जिवो और तुम माने घरे बसी एही वीडियो पाई परिबो। तो पिला माने आमे आ समय नष्ट न करी देखिबा प्रथम प्रश्न कौन अछि। तो पिला माने जातीय कवि वीर किशोर एही विषय रु किछि सटाई प्रश्न आमे आलोचना करिबा। तो प्रथम प्रश्न अछि गोरा व्यापारी माने पागला हुई कौन कले। तो पिला माने गोरा व्यापारी माने पागला हुई कौन करथिले। ऑप्शन अछि गुली चलाइले, बेतमाड़ कले, पळाई गले, दमन लीला चलाइले। तो पिला माने कौन करथिले ना दमन लीला चलाइथिले ना। तो पिला माने मन रखिबो गोरा व्यापारी माने पागल है दमन लीला चलाइले। तो मन रखिबो ऑप्शन डी हे जिवो सठिक उत्तर हैला। तो पिला माने मन रखिबो गोरा व्यापारी माने पागला होई दमन लीला चलाइले। 2 नंबर प्रश्न देखिबा कोन देछि। 2 नंबर प्रश्न पिला माने विदेशी माने 13 नई 7 दरिया डेई छाड़ी पळाइले काहे। तो पिला माने विदेशी माने जेतेबेले आम देश को शासन करबा पई आसीथिले सेतेबेले 13 नई 7 दरिया डेई छाड़ी पळाइले काहेकि। ऑप्शन अछि एठारे लोके सेमानंको मारी पकाई थांते ना आम देश को स्वाधीन करबा पई सेमाने चाहिले ना सेमाने भलो डेई पारुथिले ना स्वाधीनता आंदोलन को दबाई पारिले नाही। ताहले सठिक उत्तर हेबो कोन पिला माने ना स्वाधीनता आंदोलन को सेमाने दबाई पारिले नाही सेथि पई विदेशी माने 13 नई 7 दरिया डेई छाड़ी पळाइथिले ना। तो मने रखिबो 2 नंबर ऑप्शन डी हे जिवो सठिक उत्तर। 3 नंबर प्रश्न गुड़ी आगरे छाती पताइबा कहिले कौन बुझुछ। तो पिला माने गुड़ी आगरे छाती पताइबा कहिले कौन बुझुछ। ऑप्शन अछि कोनोसी विपद को खातिर न करिबा ना देश पाई मरिबा को चाहिबा ना आपणा छाती को बंधुक आगरे लगाई देबा ना गुड़ी खाई मरिबा को इच्छा करिबा। ताहले पिला माने गुड़ी आगरे छाती पताइबा कहिले कौन बुझुछ। कौन बुझुछ पिला माने ना कोनोसी विपद को खातिर न करिबा हैला। तो ऑप्शन ए हे जिवो सठिक उत्तर पिला माने मने रखिबो गुड़ी आगरे छाती पताइबा कहिले कोनोसी विपद को खातिर न करिबा हैला। ऑप्शन ए हे जिवो सठिक उत्तर। 4 नंबर प्रश्न पिला माने कोन देछि देखिबा। बानर सेना माने जेउ पताका धरिथिले सेथिरे केतोटी रंग थिला। तो पिला माने बानर सेना माने जेउ पताका धरिथिले सेथिरे केतोटी रंग थिला। ऑप्शन अछि 3टी, 4टी, गोटिए, 2टी। तो पिला माने निहाती भाबरे 3टी रंग ही थिला हैला। ऑप्शन ए हे जिवो सठिक उत्तर। 5 नंबर प्रश्न पिला माने देखिबा विदेशी माने आम देश को आसीबा को इच्छा कले काहेकि। तो पिला माने विदेशी माने आम देश को आसीबा को इच्छा करिथिले काहेकि से माने आम देश को आसीबा सहित आमको शासन करबा को मध्य चेष्टा करथिले। ऑप्शन अछि आम देशर प्राकृतिक सौंदर्य देखि ना आम लोकंको उदारता देखि ना आम देशर शिल्पकला देखि ना आम देशर विभव देखि। तो पिला माने विदेशी माने आम देश को आसीबा को इच्छा करथिले काहेकि ना आम देशर विभव देखि हैला। ऑप्शन डी हे जिवो सठिक उत्तर। 6 नंबर प्रश्न देखिबा पिला माने कोन देछि। 6 नंबर प्रश्न वीर किशोर को केउ उपाधि मिलिथिला। ताहले वीर किशोर को के उपाधि मिलिथिला। ऑप्शन अछि कवि सम्राट, भक्त कवि, कवि सूर्य, जातीय कवि। ताहले पिला माने मने रखिबो वीर किशोर को जातीय कवि उपाधि मिलिथिला। ऑप्शन डी हे जिवो सठिक उत्तर। 7 नंबर प्रश्न केउ माने हसी हसी कारावरण कले। तो पिला माने केउ माने हसी हसी कारावरण करिथिले। ऑप्शन अछि इंग्लिश माने, कवि माने ना स्वाधीनता सैन्य माने ना लेखक माने। तो पिला माने केउ माने हसी हसी कारावरण करिथिले ना स्वाधीनता सैन्य माने कौन करिथिले ना हसी हसी कारावरण करिथिले हैला। 8 नंबर प्रश्न पिला माने देखिबा कोन देछि। वीर किशोर केउ माननको उपरे चिड़ी जाई कविता लिखिले। तो पिला माने वीर किशोर केउ माननको उपरे चिड़ी जाइथिले बा रागी जाईकी कविता लिखिथिले। ऑप्शन अछि बानर सेना, गोरा व्यापारी, स्वाधीनता सेनानी, आम देशर लोक। ताहले पिला माने वीर किशोर केउ मानको उपरे चिड़ी जाई कविता लिखिथिले ना गोरा व्यापारी हैला। मन रखिबो गोरा व्यापारी को उपरे रागी जाई वीर किशोर कोन करिथिले
ନା କବିତା ଲେଖିଥିଲେ। ହେଲା, ମନେ ରଖିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ବିଦେଶୀ ମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ବିଦେଶୀ ମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ କଣ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ? ଅପସନ ଅଛି ବିଦେଶୀ ମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ରହିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆମ ଦେଶର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତାଙ୍କର ଲୋଭ ହେଲା, ନା ସେମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ନା ସେମାନେ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସି ନଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମ ଦେଶର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତାଙ୍କର ଲୋଭ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆମକୁ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତେ ବା ଶୋଷଣ କରିଥାନ୍ତେ। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ବିଦେଶୀ ମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ନା ଆମ ଦେଶର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତାଙ୍କର ଲୋଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କରିବା ସହିତ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଦେଇଛି କଣ? ଗୋରା ବେପାରୀ ମାନେ ପାଗଳ ପରି କାହିଁକି ହେଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ଗୋରା ବେପାରୀ ମାନେ ତ ପାଗଳ ପରି କାହିଁକି ହୋଇଥିଲେ? ଅପସନ ଅଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସେନାନୀ ହସି ହସି ଜେଲ ଗଲେ, ନା ଲୋକେ ତାଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କଲେ, ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବେତ ପାହାର ଖାଇଲେ, ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ସୈନ୍ୟମାନେ ଗୋଇଠା ପାହାର ଖାଇଲେ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କୋଉଟା ହବ? ସ୍ୱାଧୀନତା ସେନାନୀ ହସି ହସି ଜେଲ ଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋରା ବେପାରୀ ମାନେ ପାଗଳ ପରି ହେଲେ। ତ ମନେ ରଖିବ, ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତ ପିଲାମାନେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଏଠି କଣ ଦେଇଛି? ବାନର ସେନା କହିଲେ କଣ ବୁଝାଉଛି? ତ ପିଲାମାନେ ବାନର ସେନା କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି? ଅପସନ ଅଛି ବାନର ଦଳ, ନା ଲେଖକ ଦଳ, ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ସୈନିକ, ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଗଣ। ତ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବାନର ସେନା ଆମେ ବୁଝିଥାଉ। ହେଲା, ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ବୀରକିଶୋରଙ୍କ କବିତା ପଢ଼ଇ ଲୋକେ ମାତି ଉଠିଲେ କାହିଁକି? ତ ପିଲାମାନେ ବୀରକିଶୋର ଯୋଉ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ, ତ ପିଲାମାନେ ରାଗିଯାଇ ଯୋଉ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ, ସେ କବିତା ପଢ଼ଇ ଲୋକେ ମାତି ଉଠିଲେ କାହିଁକି? ଏଠି ଅପସନ ଅଛି ତାଙ୍କ ଗୀତ ଇଂରେଜ ଦରବାରରେ କଣ ବୋଲା ହେଲା, ନା ତାଙ୍କ ଗୀତ ପଢ଼ି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ନା ଗୀତର ସ୍ୱର ସୁନ୍ଦର ଶୁଭୁଥିଲା, ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବୀରକିଶୋରଙ୍କ କବିତା ପଢ଼ଇ ଲୋକମାନେ ମାତି ଉଠିଥିଲେ କାହିଁକି? ନା ତାଙ୍କ ଗୀତ ପଢ଼ି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବୀରକିଶୋରଙ୍କ କବିତା ପଢ଼ି ଲୋକମାନେ ମାତି ଉଠୁଥିଲେ। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ବୀରକିଶୋର ଗୋରା ବେପାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଚିଡ଼ିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ବୀରକିଶୋର ଗୋରା ବେପାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଚିଡ଼ିଥିଲେ? ଅପସନ ଅଛି ଗୋରା ବେପାରୀ ମାନେ ଧନ ଦୌଲତ ନେଇଗଲେ, ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ସୈନିକ ମାନେ ଜେଲ ଗଲେ, ନା ଗୋରା ବେପାରୀ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦମନ କଲେ, ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ପିଲାମାନେ ବୀରକିଶୋର ଗୋରା ବେପାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଚିଡ଼ିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଚିଡ଼ିଥିଲେ? ନା ଗୋରା ବେପାରୀ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ବୀରକିଶୋର ଗୋରା ବେପାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚିଡ଼ିଲେ। ହେଲା, ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଯେହେତୁ ଗୋରା ବେପାରୀ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବୀରକିଶୋର ଗୋରା ବେପାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚିଡ଼ିଥିଲେ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଏବେ, ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ପଦ୍ୟରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲୁ? ତ ପିଲାମାନେ ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋରଙ୍କ ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ପଦ୍ୟରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲୁ? ଅପସନ ଅଛି କଲମ ଠାରୁ ବନ୍ଧୁକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ନା ବନ୍ଧୁକ ଠାରୁ କଲମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ନା ଧନ ଦୌଲତ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ବନ୍ଧୁକ ଠାରୁ କଲମ ହେଉଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ହେଲା, ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ପଦ୍ୟରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲୁ? ନା ବନ୍ଧୁକ ଠାରୁ କଲମ ହେଉଛି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ବୀରକିଶୋରଙ୍କ କବିତା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା? ତ ପିଲାମାନେ ବୀରକିଶୋର ଯୋଉ ରାଗିଯାଇ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ, ହେଲା, ସେ ଯୋଉ କବିତା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା? ଅପସନ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ତୀବ୍ର ଜାତୀୟତା ଭାବ ଜାଗି ଉଠିଥିଲା, ଲୋକମାନେ ବୀରକିଶୋରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ, ନା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ, ନା ଲୋକମାନେ ବୀରକିଶୋରଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ବୀରକିଶୋରଙ୍କ କବିତା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିଲା? ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ତୀବ୍ର ଜାତୀୟତା ଭାବ ଜାଗି ଉଠିଥିଲା। ହେଲା, ବୀରକିଶୋର ଯୋଉ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ, ସେ କବିତା ପଢିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ତୀବ୍ର ଓ ଜାତୀୟତା ଭାବ ଜାଗି ଉଠିଥିଲା। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଶାସନ କଲେ କିପରି? ତ ପିଲାମାନେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଶାସନ କଲେ କିପରି? ଅପସନ ଅଛି ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ କେଞ୍ଚି, ନା ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ଫୁଟାଇ, ନା ଭୟଭୀତ କରି, ନା ବନ୍ଧୁକରେ କଣ ଠିଅ ମାରି। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ଫୁଟାଇ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର
बंधुक मुନରେ शासन कले किपरि ना बंधुकरू गुଳି फुटाए। 17 नंबर प्रश्न पिलामाने देखिबा एबे जातीय कवि वीरकिशोर पद्ୟରେ काहार शक्ति अधिक। तो पिलामाने जातीय कवि वीरकिशोर जो कविताटी तमाने पढ़िछ से जो पद्ୟରେ बा कविता बा पद्य हैला पद्ୟରେ काहार शक्ति सबुठारु अधिक। ऑप्शन अछि कवि मानकर, जवान मानकर, लेखक मानकर, योद्धा मानकर। ताहले पिलामाने काहार शक्ति अधिक ना कवि मानकर शक्ति होची अधिक हैला। 18 नंबर प्रश्न पिलामाने गोरा बेपारी माने पागल परी होई काहाकू दमन करबाकू चेष्टा कले। तो पिलामाने गोरा बेपारी माने पागल परी जेतेबेले हेले हैला सेतेबेले सेमाने काहाकू दमन करबाकू बा शासन करबाकू चेष्टा करिथिले। ऑप्शन अछि स्वाधीनता आंदोलन को, जातीय कवि मानंकू ना देशर नेता मानंकू ना देशर लोकंकू। तो पिलामाने से काहाकू दमन करबाकू चेष्टा करथिले ना स्वाधीनता आंदोलन को हैला। गोरा बेपारी माने जेतेबेले पागल परी होई से सबेले कोन जेते पागल परी होई काहाकू दमन करबाकू चेष्टा करथिले ना स्वाधीनता आंदोलन को से माने दमन करबा पई चेष्टा करथिले। ऑप्शन ए हेजिबो सठिक उत्तर। 19 नंबर प्रश्न पिलामाने केउ मानकू गोरा बेपारी कुहा जाय। ताहले पिलामाने केउ मानकू गोरा बेपारी कुहा जाय। ऑप्शन अछि पोर्तुगीज मानकू ना अमेरिका अधिवासी मानकू ना इंग्रेज मानकू ना फरासी मानकू। ताहले केउ मानकू गोरा बेपारी कुहा जाय ना इंग्रेज मानकू। तो पिलामाने मने रखिबो इंग्रेज मानकू गोरा बेपारी कुहा जाय हैला। से जेहेतु देखिबाकू अधिक गोरा थिले सेथिपई सेमानकू गोरा बेपारी कुहा जाय हैला। केउ मानकू गोरा बेपारी कुहा जाय पिलामाने मने रखिबो बहुत इंपोर्टेंट अछि इंग्रेज मानकू गोरा बेपारी कुहा जाय। ताहले 20 नंबर प्रश्न पिलामाने देखिबा छाड़ी पळाइले भारत भूई। एठारे किए छाड़ी पळाइले बोली कुहा जायछि। ऑप्शन अछि मुगल माने, बानर सेना माने, विद्रोही माने, इंग्रेज माने। ताहले सठिक उत्तर हो पिलामाने ऑप्शन डी मने रखिबो इंग्रेज माने छाड़ी पळाइले भारत भूई। एठारे किए छाड़ी पळाइले बोली कुहा जायछि ना इंग्रेज माने। तो पिलामाने इंग्रेज माने आम देश छाड़ी चली जिबा कथा एठारे कुहा जायछि। ऑप्शन डी हेजिबो सठिक उत्तर। तो पिलामाने एही क्लास रे आमे साहित्यर किछि प्रश्न आमे आलोचना करि सारिछंती। नेक्स्ट क्लास रे आमे सामाजिक विज्ञान रो किछि प्रश्न आमे आलोचना करिबा। तो पिलामाने मु आशा करूछि निहाती भाबरे तमनको एही वीडियोटी भल लागिथिबो। जे तमनको एही वीडियोटी भल लागिथिबो निहाती भाबरे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिया को जम्मा भी भूलिबनी। थैंक यू।